Mungu amibariki. Amen. Inaonyesha kusema sisi ndio tunashiriki kidule kwa. Amen. Basi Biblia inasema ule wote kuna pumzi amsifu Mungu. Amen. Mungu anatupatia pumzi. Sasa pia uklema ni nchi ya pumzi. Kuna ndio kumbanya. Mungu pale Mungu anatupatia pumzi. Yako ni sape Mungu. Beko ndio na mabanda. Pale Mungu anapatia pumzi. Anapanga ma programu ya kuiba. Pale pangu utanchukua kwa kupima. Sasa shehe tunaacha. Ndio bali kwetu amekana. Shehe mjumbe anatufanyia. Mungu atupenda. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Tunamshukuru tena Mungu. Unamanya kailesa. Permettre tena tukote na mtachia. Shehe kwa mtu tufike papa. Unaona hivi. Maana ni pesi chazo. Kama mtu analala, ufa mtu asenda maasi ya kuonesha. Silange cha kwa anakufa. Afuamu. Basi conscience ingaleka. Antu akana mta mwa. Bora leo kasema kama Mungu kushikishi. Usiwacha bangi luko nani? Ashiwa. Taishi. Nara paka programu sikesho kalamu. Nani winga paka programu tubadonga. Ashina. Tawa. Ndikalaka ni sini ya kufu. Ila batina ndio cha. Kama tena tunangaramuka. Kalifa twashibuka. Sisi tena ya china ndio cha Mungu anakupatia kushika. Hesabu peno huu. Ana juu ya kungemuna kwa hiyo. Huko pale kujapo au ya arrange. Hapo taula rungika. Anakupatia tena. Hapo bila kabidi shita. Mungu asifiwe sana alishiwe. Tukapaka na masalamu. Achisa na vitenge ya ancien wetu Fred David Fungwa, mzee wetu David Fungwa. Na salamu atituma vitenge ya Ibela na conducteur wetu na kemisha wajibo Josué kwa Josué na yeye na wewe na chikele. Tilemenesha kuleta masalamu ya mingi ya Mungu kuta. Amen. Basi ninataka nishare kama ambia batisendo kwa sababu kwa ile kwa kama uipeleke ufuata utuende wakula mfuate kupingushi sisi kitu tunachoshila sasa hicho sasa kama unasema na mko wasote unajibebesha kwa kutoka bila kukao kabla kukokola utashimama wala ibina wakati watupatia njia shii tubakie temba kutegemea kwa sauti yao. Tunakusema hivi kupitia sauti yako tu tutakuwa sofeni. Kupitia kupatia mobilizance ndio Mungu ataona ndio kwa maana sisi kama mkosa tunakosa maana kwa chanda Seigneur hakuna Mungu tunaita mtakatifu tu kila mtu nafasi moja bali kuna mkia au sema tu ile tembea qui compatit avec nous ndio kama ulisema je serai pamoja na wewe jusqu'à la fin parce que wewe kusema mtu susi yake ukabila mpaka kufanya sana sasa unasema je tuache ndio kuna tushi kila saa kila wakati mparoli yako unasema ndani ya maroho yetu Seigneur utusaidie tuko besoin na wewe muhimu Seigneur unitoshe kwenye museni wewe uingie mkaji basi kwa watoto yako beko besoin kufanya chakula juu ya makambo Seigneur ikuri ya chakula na ipate kushima Seigneur wewe chakula yetu wewe kushima yetu wewe kwa maana tunachakio mkono yako tunakulomba na msofefi amen. Tunasoma mpaka kwa Exode chapitre 40. Devenga kutoka chapitre 40 36 à 38. Aussi longtemps que durait leur marche, wakati les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait. De dessus le tabernacle.
Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était des jours sur le tabernacle. Et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Mungu asifiwe. Hii tunabeba ni example ikimpasha njoti ekirangiriro eshiye mule tunapasha kufuata icyayifu umuntu iyo kugonga jana tuliexplique malo kwa ilondolola abana bayingiresha n'ubusha na tulifika pa etape na twafikire pa chishinge Yesu cyabubiri umuntu alibacho muzamu cy'ekipope jua pate kusima wa mulando umuntu asanga no kuwa muyaya tuchika Yesu Kristo tumina Yesu Kristo ndio tunapata uzima tunasanga no kuwa muyaya wakati tulisoma mjana kwa verset 16 nasema quiconque yote qui va accepter seulement le Seigneur Jésus n'atamwamini Yesu Kristo aura la vie éternelle. Amen. Ule wote anapata message mweka mjumbe fashi yote nitende konse kama mazeo kama mbona filanga ule wote ni chika Yesu la vie éternelle animamu hii ni prédication ya bantu bonse amashikiro ya bantu bonse ule wote na reconnaître Jésus yoso wa kushika Yesu la vie éternelle animamu sasa inachana yale kana na shii tulipata neema kwa basangiro kusenamino neema yetu kusenamino anapata vie éternelle kafi kumbi kwa muya neema yetu kusenamino ni atupreparer grande tribulation. Amen. Njoo neema tulipata njoo hii message balituma kwa prophet aina kusema kwa mtu wote tena ende mwalevement hapana. Hii message inonko ni ya baeli yabasabwa parce que pour trop sont croyants maina tatu ya baminifu il y a les semi-croyants kwa kuamini kipande il y a les croyants kwa wenye kuamini il y a les élus na wachakuliwa les rachetés de Dieu wenye kukombolewa na Mungu mubale ba semi-croyants ndio baba subine kipande ndio wale wako na vie éternelle baba ndio mungu ya yaya ni ba semi-croyants baba subine maintenant muba eli muba salwa ndio bale wako tafuta ndamo baba ndio kwa kuimini ndio maana yetu sheshema iko na falishika hapa Mungu ako natupiga hapa ndio kusema tushukuye shishe kule kumbingu kumundu parce que antu kule kumbingu utakuwa shishe la kumundu kukabuliza na ile matendo unafanya kale ni kichoto ile kichitone panga pesoni na avant jishima ikuye apanta nshauki mshukuru sio kubanga leo kutushi Yesu anasema mu Mathayo 25 les vierges babikinga babima et folle na babumbafu abaseme ntu abantu bo bale sasa ndo abantu bonse amen bale bako mu message parce que banasema parmi les 10 kati ya bale 10 batano balikuwa baba et 5 sages na batano balikuwa wote balikuwa ni fashi moja si wote kuli parole ya Mungu kuchego cha kwale mais ndio kama message humo kama mtumbio bale bataria ya bakalila na bale batacheka baba kaseka amen aina muduni ndio mwiso ndio kwa lefuma bayuwe ndio mimi nataka kubinisha tabari kama mwazo basema kwa ikuzi leo mfano ile sababu kwa mazeo sikuleta tayo siku yake asema na moyo kuzi kwa sababu mimi nakuwa ishikia ile samiri ya mimi message ebuzi nani bibi harusi amemrudishia kombe wakati tuko nashikia parole leo mfueche kuchapa ndiye ero mara kwa tukushicho alina winga ebuzi na winga ni ule Kristo alikuja kufia ebuzi wake bibi yake legitime kashokui kule ni Israeli ndio kwa yake taifa ndio kule sio kweka eko adikana manombre ku determiner ipendwa ishirisha 144,000 personnes ndio itakuwa sio eba karubuka asha ku determiner ndio alikuilisha mwana walifika mkoa hii mko mrejete asa sio kwetu tulipata neema ku nombre illimité
Basage, na bafol. Les folles sont distraites. Bale basage, abana distraites. Beko leba sauti ya Mungu avec amour, avec vigueur. Beko na ibeba na mikono yabo yote mbili. Tunakalaka ba mingi. Tunakalaka ba mingi. Dimanche. Mele ushibe bile bila. Nani shina bezo kwa nani ushino mkabila kwa kutasa. Nani shina bezo ya kubarikiwa. Shishibo. Mais tunaangalia kusema hivi yote yeye mbele kumpeleka. Chakabaila ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Basi utapata magonjwa tu wasangane pia. Tenda leo watu wana shina kuisa. Utapata vingi. Tu wasangana tenda leo watu wana shina kuisa. Shiku ya Yesu shina kwa kupingu utatupa ukaviposa. Lige kuna sema. Luka leso sasa. Yesu kusaidia dini kuwa na dunia erate Kristo na kumkosa Kristo. Kama unamuratea uko wangu buloyo uliwesha huku malere dunia njoo nje walikukalamusha la grâce c'est quoi c'est être averti malukalamusha wanasema muile njia uko simba jeune homme prophète ule kijana mnabii chibali mukalamusha bali kuchenjesha muile njia tenda usirudilie kulo tenda ushikula tachakula shitone maripata me ashikushikie neema ashibambe neema na mikono mbili alipenda mbele apime kama ndio kama itafanishika na vile alipenda kutesea bali mkuda bali mkoko na ule sibele sasa alimua anaweka niache mpaka pale njoo bantu baione ya kusema Mungu anabakia anasema kuna asosata lino kubalebwela swali tamu ingawa akawishi ekweto ndio obstacle quel que soit le temps shie tutamuchunga mpaka pana takuja hatutaacha sauti ya Mungu kama wewe waamini shie vitutiri kitu basi na sauti yangu ni yeye yake Yesu tunasema ni yake sauti tunaikatala unakatala sauti ya Mungu ana yake sauti ya Mungu kama tu unaisema hivi ni juu tujichunge mubalabala inasema hiyo rai chemin effrayé Esaïe 38 kutakuwa njia moja tukasubiria ile njia ya Yesu Kristo atatuongoza amutakuwa bansimba ni wanani ce sont des frères qui ont le comportement méchant Hérode on lui a qualifié par Jésus banamukalifié kwa Jésus banamukalifié kwa Jésus ashikuite ça vile roi anasema allez dire à Serena allez dire à Serena mwenda mwambie ule mbweya na kusema que chez le temps aujourd'hui demain je vais faire le miracle anakuachia programme or pas Hérode ye anataka plan ya kumwipaya Yesu anampatia plan mpelo kutachukua bonze anampatia njia ampele shina ashukumuite Herode alikuta Herode Rena alikuta sio maana ile njia kwa Isaia akaba nzima abata kuya même un fou ne peut pas se perdre hawezi kupotea kwa maana wakati tukubashimu wakati bon sens yetu iko josa ya kutafuta Mungu parce que wakati utaanza kosa kafoni utashinda kumtafuta utapotea. Regardez les frères d'aujourd'hui sont devenus des fous en train de marcher des fichiers de Branham. C'est lui notre Dieu. Frère, si tu es fou est-ce que pas le temps mtamulisha avant que tukue majibu tumtafute Yesu. Amen. Wewe Roma chapitre 1. Ndio muone bantu banabeba utukufu ya Yesu Kristo. Banapatia Mungu. Ndio bufu. Adage mwe kunasema
Fumbo moya ile sosa. Kama kia mashimo. Mfueshi. Kinajirendre compte kusema iko buchafu. Yaishi batinji usani na usani. Kinapona. Yakula. Kinakuwa kishimo. Yabe vitu. Ndio kila siku yote. Manza kushikana buchafu. Yaani basi na lema sana kala buchafu. Me wakati ataremata kusema ke. C'est-à-dire unaponda. Ndio utatafuta nawe kwa sababu kidogo. Me sasa mui parole ya Mungu. Kama ushakuwa mashimo. Iko nguvu bakuramene. Ili ya kushupa bakubweshie. Wende kusantre vile. Uye musantre vile. Wewe usibaki mutoka. Uta werenga mutoka. Ushakuya mutoka. Mutoka na wewe mbe. William Marion Branham. William Marion mutoka. Njoni bena zunguluka naye. Mabroshi. Kama kwa na leo bale shimo mabroshi. Shinjo kumashimu. Ekupena. Shinjo kumashimu. Ekupena uko. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Vas-y par 21. Tenez pas 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Shinjo hii babanamisi doko mutakuta baba kanisa yabo beko kiteki kimwa kinene basema huyu njoo njoo eko nangalia mbali chini bufu Biblia inasema Biblia inasema se vantant d'être sages. Et ils sont devenus fous. Mais comme tunangara Moïse anasema muile njia même un fou ne peut pas se perdre. Bandu message bandu kwenda nous croyons le prophète qu'il est envoyé de Dieu. C'est un véritable prophète de Dieu. Il était aussi un homme comme toi. Il était aussi un homme comme moi. Mais il a eu aussi la grâce. La grâce particulière. Dieu lui a choisi. Il lui a donné le message. Ce n'était pas le message de Branham, mais c'était le message de Dieu. C'est ça, quand tu vas le message, Branham a créé. Frère, ma brochure, je sais Branham lui a dit, je ne suis pas un Dieu, je suis qu'un simple homme, sauvé par grâce. Parce que j'aime souvent prendre des citations des prophètes pour irudisha mu Bible. Kama ninasoma brochure, mimi sipate reference Bible. Mimi sitaisoma. Parce que de comprendre Dieu, tatafuta ule na yuko, ule kuna comprendre plus. Ndio mimi namuuliza. Parce que nous connaissons en partie. Moi je connais. Non, c'est pourquoi Dieu a instauré les 5 ministères. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a le pasteur, les évangélistes et les docteurs. Il a bantu, mais qu'on a portion yako. Prophète, vous êtes exemple.
Brochure Mungu nasema Dieu existe une séparation totale avec l'intégrité. Et qu'on a l'état valeur ya croyant na valeur ya chrétien. Anasema un chrétien, pour avoir un chrétien, il faut au moins avoir 100 croyants. Croyants 100. Et les apôtres ont été appelés une seule fois des chrétiens. Qu'est-ce que signifie le mot chrétien? Le dérivé de Christ. Parce que le Christ, c'est l'esprit, c'est le oin. Les dérivés de Christ, c'est là que nous voyons maintenant les chrétiens. Parce que les chrétiens doivent faire comme ce que Christ a fait. C'est pourquoi nous sommes loin d'être chrétiens. Nous sommes des croyants de la parole. Et pour avoir aussi un véritable croyant, il faut avoir au moins 100 croyants charnels. 100 croyants charnels est égal à un véritable croyant. Et pour avoir un chrétien, il faut avoir au moins 100 croyants. Tuibambe na mikono mbili, basi hakuna time ile tunaweza kusumbulia saa hii mama anatupatia. Leo njoo kesho atuyue, parce que lui il est à la porte. Bientôt là, nous serons enlevés. Asa utakuwa élevé Dieu. As-tu déjà pris la décision? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Les enfants d'Israël, première étape, ils sont sortis. Si Dieu veut chicoter la moitié, deuxième étape, première étape inapita. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Sanctification, iko savi le baba nafanya circoncision. Aikalaka mtu kuna cheka. Circoncision imekalaka ni kilio. Ndio etape ya nguvu. Mungu Kristo wote. Ndio etape ya nguvu. Ni sanctification. Justification. Usabiwa watu. On a pris la décision. Mungu anamsaidia sana sauver na tukuokolewa. Tous sont sauvés parce que tu les checks Jésus. Mais qui les chicks on attend? Il y a enlèvement. Haitafanyika defu. Haitafanyika trois. Ni mara moja tu. Mara moja kule. Unafanya semblant unabakia. Asema mu Matthieu 25. Quand l'époux est venu aller à sa rencontre, bala bakuwa distrait, barienda na malambi yabo. Maintenant, les saints étaient distraits. Bala kusema asema bantu hii mafuta tu haitenea na yangu itenenea mpaka mimi mwenyewe. Mafuta ni mimi, c'est le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Jésus lui-même, quand il est allé au ciel, alienda na regret. Et qu'on asema nini? Est-ce que quand je reviendrai, la force kama ndio mwenye mambo, mwenye parole, alienda na ile regret. Keti ya shibatu sasa. Keti ya shibatu. Nani ule Jésus anacheka parole yake? Nani ule mbele kwa parole yake? Nani? Shibote tumekuta paka distrait. Shibote tumekuta paka occupé. Nani tambele yako parole ya Mungu na nguvu yote? Eko natafuta alefu yako.
asema kumbingu achikumu hata mtu na kulakio mtu ula na mingi uwasumina ula na baba ngashima wapito kujitoa mtu moya mbeba malaika bote abageni bose c'est-à-dire hii tukunafanya ce n'est pas une nouvelle naissance kuzaliwa kupya parce que nouvelle naissance kuzaliwa kupya Dieu kupata naissance iko na maita kutatu bali futu wakitatu mai udameshi unakuya damu wabo mlopa kushika kwa bobi ndio anasema naissance kuzalika ya kwanza ni mama chapalia pour les mains c'est ce que nous avons pris la décision on nous a baptisé au nom de Jésus bakutoka inakaleta furaha ya netensanza kama tunabatiza mtu leo kule kashikanga ni nani shiko tebikelekele karibu sana anaweka batem hapa sasa tunaingia mjini mambo imilana kali kubatisha mambo ni kuishi parole ni kuishi parole parce que parole kama tunakuya haitakuwa njoo kupendeze parole kama tunakuya iko na contredire bila wewe unapenda bila mwili unapenda na yeye unakuwa kucontredire kupinganisha mwili napenda bachuke kwa tumamenshi mubiri ulefa bakupita kwa mamenshi parole Mungu anasema chama cha kwanza cha kupaka vile mlizalika kupaka vile mlizalikiwa mwili napenda mbele yangaleko na Mungu anasema occupez-vous à la parole neno kama mnaona bantu wanashinda kufika hapa bote bego tafuta na boba waonekane unaoza bwana mafuta shetani atakutafuta amenelewi ifoto mutote njia ya kwanza kumwangalia naye kumobserve ashika tenka frère wetu alikuwa na jina ya Jacob na kudunia anapata mafuta anashanje jina ana yana shanje shetani anakupatia na ile jina anakupatia ni njoo ya kwanza kumobserve kashi yote exemple ya Joseph on l'appelait Joseph mais wakati alifika en Égypte il n'était pas pauvre il était riche qu'est-ce que Pharaon a dit dorénavant akakuita Joseph jina ya kwenu dorénavant akakuita Safnat Panaera John jina balikupatia Joseph Mwegypte Daniel Kwabo anamuita Daniel mais wakati alifika Babiloni banampatia jina Belshazzar bali wengine bandugu yake Shadrach Meshach Abednego bali bashanje majina tukimpatia mareferensi kaseke kilicholopo kudunia unapenda kuonekana unafanya kumonekana shetani atakupatia satana kakujikeshinda chukua maana yenjo wakabarika kama unampata yeye nani atakupa jina nani atakuwa na ile kwa asema l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais l'élévation vient de l'Éternel ile yake iko na kosa mtu yangaji sasa kwa timu mtitangaji hamchi yangaji ayotaki ndio pesa tatimenya mkukura mko mtana kwa timu le panier yangazi ndio ndio tipi ya Mkristo ashindaki mbio sasa mtu papai sasa mtu ya lui c'est un palmier yeye ni ngazi kulinda kukomea pole pole et puis bien affermi washikamana wino ndio vile mtoto yeye mwana wako aleza etape ya pili kitu cha mubili sanctification utakaso banatoka bafuma mekota kwa ndio kwa wote bamtemishia basi tunaisha mbali taarifa hapo ndio wa kwanza frère anatoka kumfurahi frère anayo bateni kumfurahi wapo mtu asante mkano kwa abachishiwa hapana sababu kufurahi
Mambo yetu naishi. Ila deste ya Yake inaanza. bayasha nina ndia. Chanatoka. Est-ce que atafika? Shalino kufika. Pale huko wapi? Est-ce que atafika? Shalino kufika. Ndio mambo yetu. Emina ndu Yesu. Nishie tufike. Nifwe tufike. Ni pusi vya kudunia. Na nifike. Hapana ni pusi vya kudunia. Na nishinde kufika. Shindo toka ba malere ba mfuko kama tunashinda kwenda. Tutakuwa ba malere njoo ya nini? Tutoke tufume na tufike. Na tufike. Mushike mbele bali. Asema mais la plupart d'entre eux, 1 Corinthiens 10:5. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puis qu'ils périrent dans les déserts. Chibarikufu bangapi baritoka ngapi 2 millions selon dire ya prophète 2 millions baritoka mu Egypte mais banga baringia 2 chibaritoka na furaha shinjo baite mitu unasema tunashikia furaha tunashikia furaha kama watafika ulinokufika mambo yetu Yesu Kristo anasema il faut faire 10 sur 10. Yana kuleta pamoja yake kwa 10 sur 10 na shie batumishi yake inapaswa turamene batoto ya Mungu kufikisha 10 sur 10. Kama tufikisha 10 sur 10 atutenda fashi. Yesu kuleta parole ya kueneana iku 10 sur 10 nishie bakufikisha batoto ya Mungu kuenea parole yake 10 sur 10 kunenesha nefu hauna agreable kwake yeye atafuta paka kuonesha yote aweneshe hauna agreable kutoka kuko kwepesi mimi kutembea sasa na sanctification unaangalia njani na picha unasema ndefu hapo circoncision, sanctification. Ndio etapu moja ile tunapaswa kukombana sana na ndio etapu mrefu ni sanctification. Dada mkino mwashi amuna ta sauti ya Mungu barakutana bade bipaka mashimano eske una sanctifier sauti ya Mungu ukula sanctifier sauti ya Mungu ndani ya kanisa ya Mungu on dit que amen à la parole hapana bikelekele hapana amen à la parole. C'est ce que la Bible dit. Amona tous les bikelekele ndio bileta mambo David na Sauli ce sont des femmes ni mwanamke ce n'est pas la parole. Amen. C'est ce qui est autorisé dans la parole. Ainsi soit-il fait, c'est ça la parole. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Wewe mkino mwako baka matushi batoto mbele bachamba anye ndilo kusaba baba je koche wishali bashani baba je koche wishiba bashani pale Mungu ya baada kumpendaje kuna wali wali wewe mchambula sema kama baba yako Mungu atakuagreye Mungu atakupenda tuwe mbele Kolosie tutarudia tena huko Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1.
3:17. Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Bilo kunafanya. Kule kufanya mjina ya Yesu. Sanctification. Utakaso. Hebu jivudange. Nisko friend. Utobale kwa. Kwa jibu. Anaenda kumwa. Tuna simeni. Juma yote mjini. Anapita mkasufrance na moyo. Mateso ya moyo. Kuja paka kuja kama kisali. Weka kwa kusali. Dimanche. Pamoja. Mungu anakusaidia. Samu akuidi. Anapata kwa nguvu. Sana kwa koko seso. Anapata kwa nguvu. Ula sana na koko. Anapenda kesi. Hapo mkashua kwa sababu kujia kwa kadiri. Yangu Mungu na kuja Niye nipeleko leta. wewe sio kwa kinanganya kishashani ya Mungu. Pale mboga na wewe na hivya. Ulo mngania wewe wa. Usije kutoka kumlango. Usipopata kwa kuzini kam. 7 frères. Bandugu 7. Bandugu 7. 7. Bandugu na. Unaona frère? Anaonesha kumancho apparence ya kusema frère karibu. Ndani ya moyo yake mnaluma. Wakanipa. Frère maisha kumshevu. Mukujisa kwenu. Ndani ya roho yake kuna ruma. Ndio wewe ngalonga mluma kwa Mungu. Kayo bakalo ndo wale kulilesa. Oh Mungu nirumie. Sandelera Mungu nirumie sandelera. Watu watisikia wewe na roho yako. Wewe Mungu tunaona utasema ke Mungu na roho yako. Shuku Shuku mbaya. Shuku mbaya. Wewe sio kumwambia Mungu. Wewe wakubalesa. Mungu unisaidie. Roho yangu aina ya bia. Usuma. Kuno nendako. Ukoya. Nani nendaka na wewe? Nani hapa? Nini unafanyaka? Nani akonaka? Nani ukumona? Shini Mungu akona. Kama unapenda kuwa mconnexion na Mungu, anza mbele kuaranje maisha yako kwa Mungu. Hata kama benjana simama hapa. Bwana, ninaleta watoto yako, mujistisi yako. Wone chika amen. Roho yangu sinakuona. Bongo. Bufi. Shuku mubaya. Bufi. Suku mubaya. Bufi. Wewe dada kulo nendaka. Kurada kwa mambo yako. Na wakulo nenda. Anataka na wewe. Nous sommes libérés. Atobali na ile mamuka u. Ma jalousie. Jalousie. Wivu. Kama tubanaume kani usumburie ile mambo ainyone me Mungu eko nakuona bilo kunafanya siku moja bakilika peupe asema biote bilo kafichanisha siku moja utabiona itakuya haya kwako. C'est pourquoi nous devons vivre la parole. C'est dans la sanctification que Dieu va nous éprouver, va dire réellement, comme il a dit à Job, tu as vu mon serviteur, Mungu anaenda atakushukia wewe. Mungu atakushukia wewe dada. Shini shetani kuna vita shini ya kwanza na unasede. Baba kuya wangu tu. Hiyo hapa shini yangu. Nika tentation kamoya na unasede. Bana mke. Abana kwani ndio kusaidia ba frère mkashi ya Mungu. Profeta kuna sema beko pale njia compressé les oppresseurs banamuke. Je ne parle pas de nos sœurs. Kama na wao comme ile rang kaji yako l'homme de Dieu aura comme oppresseur ses enfants. Atakuwa mutesi wa watoto. Atakuwa na wakubwa mutesi wa watoto yake. Mutesi wa watoto yake. Kolosi tunaishi tubebe sasa Isaia. Wewe kusema tukima hii. Napasha mbele tukiona. Mwana kashi yako pale tu juu ya kufanya kazi ya Mungu. Ishendeke. Jo projet yake. Parce que shetani na yeye. Njosha kupata
kautili kamoya Asengele kachibombelo. kakuitilize Akakuomfya. ni mwanamke. Mwana kashi. Ésaïe chapitre 3 Isaya chapitre 3. verset 12. Verset 12. Mon peuple Taifa yangu. a pour oppresseur Iko na batesi ya des enfants, batoto ya batoto et des femmes na banamuke dominent sur lui. na bibi beko na batawala. Wewe unapenda wanze kudirije nyumba. Wewe wate mmoja kutungu. Utenda mbingu ya wapi? Ukaya kumuli wa kwisi. Na wewe Na iwe. na mwenye tunaita soi-disant Wewe frère. tuleba sanduku yetu. Mbingu na yenu. Mulute wenu. Shuka kipa fashi Shala yako. pachende yobe. Sauti ya Mungu Sio sikuishi. mtafanya walitumfa. Frère anatafuta kabula kitu. Walikuwa kupanda chini. Hivyo ulize mbele Ndio yako. wewe kushaka na mkashi. Chini kwa féminin. Chini Chini kwa féminin. kwa Soyons des hommes. wanaume. C'est toi qui as un modèle à la maison. Pas ta femme. Hata bibi yako. Ndugu anakuwa kwa besoin ya kintu. Niko kwa besoin ya kinga. Frère on a touché kinga. Abaje ndugu yake. Chunga mbele mlize mjadala. Pale chef ni nani? Bibi. Wewe kunauliza bibi. Bibi wana yako. Au tenda fashi. Les féminines n'hériteront pas le royaume de Dieu. Soyons des hommes. Pas la morphologie. Pour être un homme, c'est avoir l'esprit de Dieu. Tu as un mot dans ta maison. Shibeko racheté. Shibeko barachete na kwa kombolewa. Ula nechika pafashi ya. Parce que mwenye alojisha rasi ya banamuke. Ni Eva. Mungu tafuta promotion. Parce que shetani anamwambia kwa wewe na wewe utakuwa sana. Mungu. Quelle promotion? J'accepte cela. Jusqu'à ce que utaienesha kuabudu Mungu kwako c'est être soumise à frère. Ni kumutii. Au mutii. Au ule kuna kwa Mungu. Tu as fait une erreur dans le monde. Ulifanya mkosa kudunia. Unaolewana na ndugu. Unaishi na frère wetu. Njoo moto yako. Njoo tribulation yako. Hebu tushi moyo. Uifikishe kumwisho. Ufikishe na kulasti. Agar. Alifanya nani? Mu Biblia humu. Muko example. Uliti mpasha. Ya ule alifika mkufikisha mambo yake kumwisho. Kwa dua ya kufikisha jina nyenda. Juu ya nini? Bwana yake mume wako anaanza kuishi kama mfu. Ale La femme de Nabal. Bibi wa Nabal. Parce que Nabal, il n'agissait pas comme un homme normal. Roi anatuma kwa tu akapata kuna kitu kwake. Mais réponse ya Nabal ilikuwa tellement ya nguvu mbele ya roi. Et le roi jugé contre les tuer. C'est grâce à sa femme. Anaangalia sema huku ya kwa roho unakuya. Il peut tuer mon mari. Directement nenda kwa kila barabara. Si je peux trouver grâce à Dieu. Je sais que mon mari il agit comme un fou. Comme son nom. Son nom c'est Nabal. C'est-à-dire un fou. Sanctification ndio deuxième étape. Kitu ya nguvu sana. Mbona tunapasha shibote kutumika nguvu sana. Mungu atuangalie. Kama Mungu ashituangalie atafanya kitu. Sauti ya Mungu. Madozi inachana. Dozi ya kuba frère na dozi ya kuba dada inachana. Juu ya nini? Rasi yenu baliushisha.
Kesho kukwenda kwa Fanya mpango wa mtakutana naye. makumana na Kuna yangu paroa. kechero cha Hatuwezi kuniambia vitu. nyenye Tukunaniambia hivi. nyenye Njoo tuingie. Mumazeko batasema kwa batashimoya. Batasema batasema nini? Le mama sola. mama wako kale Dans les assemblées de Dieu, que les femmes se taisent. Tu as une question chez toi à la maison. Pose ton mari, il viendra avec cette question. Au berger, il va te répondre. Mungu nibariki. Badada, Mungu nibariki. Nipenda sana. Nipenda twende shibote.